Ginlunsar sa Iloilo City ang handog ng Pangulo, luntiang bukas, pamilyang may lupa, komunidad na luntian, bukas na matatag. Sa idalom sa programa, ginadusong ang importansya sa paghatag sa puloy-an nga climate resilient ukon makatindog sa anuman nga kalamidad ukon sirkumstansya nga maabot kag nahamtang sa presko kag hilway nga palibot. Ginpangunahan sa DENR kag Department of Human Settlements and Urban Development ang pag-turnover sa masobra 800 ka land title sa mga benepisyaryo nga residente kag mangungumahalin sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo. A land title is an anchor, a resilient home is protection, a park is a shared heart for a neighborhood. A planted tree is the seed of a family's future. Together, these four pillars form a single plan to lift communities and keep them safe.